Ayun na, nahihiya kayo ha. 200 na. Lahat na 50, 200 na. Mataas na rin. Okay, kaya tayo eh. Nag-practice yun? Nag-practice siya bago nila. Oh, ilan na? 200! 200 na! Patalbunin mo kasi ate. Lambingin mo ate! Oh, ilan? Check! Malas. Ilan? 50! 200! 200! Kasyabi! Wala. Para mapulot nila. Check the price. Next. Okay, pinakaba ko. Para mapagano'n talaga. Hagis mo na lang. Hagis mo na lang. Magkano? 50! Okay. Hagis mo na lang, pwede naman hagis. Oh, magkano? Check mo daw kung magkano. 100! 100! Oh, 100! Easy game! Pero na pwede kayo manalo. Okay, magkano? 100! Bigyan ng ka-shopping! Mami! Mami, go mami! Go mami! Go mami! Bokya! Next year ano? Magkano? 100! Gandang binibini. Binibini! Oh, Mr. Interest yan. Nagalit ka. Maraming pera. Next ka. Agad sinipat. Oh, check. Check. Bokya! Laki na. O, 5 na lang ha. 5 player na lang. Ami saman. Ano ba na nanalo? Hoy! Okay. Magkano? 200! Easy! Oh, isa lang. Hindi puso. Hindi mo sa isa. Hindi stable. Boya! 50, 200! Check how much? 200! Nakuha 200! Easy! Si Moise wala pa. Pwede. Beya.